اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا موضوع ناحق قتل، ناحق ظلم۔ کیا اسلام، انسانیت، بین الاقوامی قوانین اجازت دیتے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کا خون بہائے، ایک قوم دوسری قوم کے املاک کو نقصان پہنچائے، ایک قوم دوسری قوم کے لیے روڈ اور راستے بند کر دے؟ کیا ایسی کوئی اجازت ہے؟ نہ دین میں ایسی کوئی اجازت ہے، نہ کسی قانون میں ایسی کوئی اجازت ہے، نہ ہی کوئی بین الاقوامی قانون ایسا ہے کہ اگر سندھی قتل ہو جائے تو پٹھانوں کے خلاف ظلم و بربریت شروع کر دی جائے، اگر کوئی پٹھان قتل ہو جائے تو سندھوں کے خلاف بربریت شروع ہو جائے۔ نہیں بھائی میرے، اسلام میں جس چیز کی عزت اور جو اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو۔ اس میں کسی بھی قوم قبیلے کا نام نہیں لے گیا، عرب ہو، عجم ہو، کالا ہو، گورا ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، مہاجر، پنجابی، بلوچ، بلتی، گلگتی، کسی کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اور کل میں نے جو آپ کے خدمت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 پڑھی تھی، اس میں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی کسی انسان کا قتل کرتا ہے تو اس حوالے سے کل میں نے گفتگو کی، اور میں نے مرحوم بلال کاکا کے لیے شہید کا لفظ بھی لکھا تھا۔ تو بہرحال الحمدللہ لوگوں نے مجھے یاد کیا، اندرون ملک اور بیرون ممالک سے کچھ مجھے ان پر جو ایف آئی آر کٹی ہوئی تھیں ان کی کاپی لوگوں نے بھیجی کہ اس پر تو ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی تو آپ نے ان کو شہید کا لفظ کیوں دیا؟ کسی نے یہ کہا کہ یہ بندہ تو شراب پیتا تھا تو آپ نے اس کے لیے اس قسم کا لفظ کیوں کہا؟ کسی نے کہا کہ یہ خود جو ہے جناب وہ یوں سمجھیں کہ کرمنل قسم کا بندہ تھا، مجرم قسم کا بندہ تھا، تو آپ نے اس کے لیے کیوں بولا؟ تو اب یہ اندرون ملک اور بیرون ملک سے مجھ سے سوالات کیے گئے، میں ان کا مختصر وضاحت کروں گا، اور آپ لوگوں کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا میری باتوں کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اختلاف رائے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ بلال کاکا کو چھوڑ کر کوئی اور بندہ بھی شرابی ہے، روڈ سے جا رہا ہے، کیا عام آدمی کو اس کو پکڑ کے قتل کرنے کا حق ہے؟ کہیں پر بھی کسی بھی فقہ میں ایسا کوئی قانون، ایسی کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے۔ تو نتیجے میں اگر شرابی بھی تھا تو اسے بھی کسی کو قتل کرنے کا حق نہیں تھا، نہ کسی پٹھان کو قتل کرنے کا حق تھا، نہ سندھی کو، نہ کسی کو بھی قتل کرنے کا حق نہیں تھا۔ فرض کریں کہ وہ کرمنل تھا، ڈاکو تھا، گنڈا تھا، جو بھی تھا، تو بھی عام بندے کو اس کو سزا دینے کا حق نہیں ہے۔ اگر ایسے جرم دیکھ کر ہم ان کو سزا دینا شروع کر دیں پھر تو یہ جنگل والا قانون ہو جائے گا۔ آپ کی نظر میں، آپ کے معاشرے میں جتنے لوگ رہتے، کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ جو بجلی چوری کرتا ہے کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ وہ بجلی چور ہے۔ جو پانی چوری کرتا ہے کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ مجرم ہے۔ جو شخص خمس زکوٰۃ ادا نہیں کرتا کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ مجرم ہے۔ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ مجرم ہے۔ جو سود کھاتا ہے کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ مجرم ہے۔ تو ہم مغفرت کی دعا بھی اسی کے لیے کرتے ہیں جو مجرم ہو۔ جو مجرم نہیں ہے اسے تو مغفرت کے دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مہربانی کر کے آپ اپنی لسانیت اور قومیت کی وجہ سے اسلامی اصول کو نہ بھولیں۔ آپ جہاں کہیں بھی کسی میت کی فاتحہ کرنے جاتے ہیں، کیا اس میت کے عیوب کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا؟ کیا اس کے گناہوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے؟ تو آپ کیسے صرف ایک گنہگار کو، ابھی یہ آپ کو بلال کاکا گنہگار ملا ہے، آپ کہتے ہیں اس کے حق میں کوئی بھی بات نہیں کرے گا؟ بھائی میرے، میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں سناتا ہوں۔ ان الدرہم من الربا یصیبہ الرجل
अअज़मु मिन सित्ते व सलासीन ज़नियतन। अगर सूद का कोई बंदा 1 दिरहम खाता है, अब दिरहम उस इलाके के पैसे थे, हमारे ज़बान में 1 रुपया खाता है, तो वो 1 दिरहम 36 ज़िना के गुनाह से ज़्यादा जुर्म है। व इन अरब रिबा इर्ज़ रजुल मुस्लिम, और सबसे बड़ी सूद ये है कि आप किसी मुसलमान की इज़्ज़त ख़राब करें, किसी की नामूस पे हमला करें, किसी को आप जो है क्या है परेशान करें। तो अब बताएं, शराब वो पीता है तो वो जुर्म उसका और उसके परवरदिगार का है। शराब कतअन हराम है, लेकिन उसमें वो मुजरिम है और उस परवरदिगार का जुर्म कर रहा है। मेरे भाई, ये जो हम फितने फसाद कर रहे हैं, कभी कोई सिंधी धमकी देता है कि हम एक पठान को नहीं छोड़ेंगे, ये सिंधी की धमकी भी मैं कहता हूँ कि इस्लामी लिहाज से गलत है। कभी फिर कोई पठान धमकी देता है कि हम एक पठान के बदले में 10 सिंधियों को कत्ल करेंगे, भाई ये भी गलत है। इस्लाम तो कहते हैं एक कत्ल के बदले में एक कत्ल। आप भी कलमा गू हो, मेरे ख्याल में मेरी तरह तस्बीह भी हाथ में उठा के और ये बात कर कि एक पठान के बदले में 10 सिंधी कत्ल करेंगे, ये इस्लाम है या गैर इस्लाम है? या ये जो सिंधी अभी खाम खा के जो है क्या है, कहीं पर कोई अगर एक पठान उनको नज़र आ जाता है तो उस पर हमला कर देते हैं। जैसे किसी शहर में मैंने देखा कि एक बेचारा पठान था जिस पर 10-20 ने हमला किया और उसके साथ लड़ रहे थे। कतअन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर मेरी बातों से किसी को ये महसूस हो रहा हो कि मैं कह रहा हूँ कि पठानों के ख़िलाफ़ कुछ करो, नहीं, कतअन गलत है। जी हाँ, वो पठान जो गैर मुल्की हैं, हमारे जो मुल्क के पठान हैं, हम तो उनको अपना भाई कहते हैं। अफ़गानी पठान को भी हम अपना भाई कहते हैं क्योंकि मुसलमानी के हवाले से भाई हैं, लेकिन कवानीन के हवाले से वो मेहमान हो के आए थे और मेहमान होने के बाद उनको जाना चाहिए, उनको यहाँ पर बैठना नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग आपस में भाइयों की तरह रहें। अलबत्ता जो भी मसाले उनको कानूनी तरीके से हल करना चाहिए। अच्छा, अब फिर कोई सिंधी कहता है कि नहीं सिंधी गलत हैं, कोई पठान कहता है पठान गलत हैं। भाई आप कहें जो भी मुजरिम है गलत है, उसमें कौम कबीले का नाम क्यों लेते हैं? अगर कोई बंदा अपनी कौम के ख़िलाफ़ बोले तो इसमें मुझे फिर मैं मरहूम GM सैयद का एक जुमला मुझे याद आता है, जिनके अल्फाज तो बेआइन ही मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि काला तितर है तो खूबसूरत लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। क्यों? इसलिए कि वो बंदूक की नोक पे बैठकर वो अपनी बोली, अपना आवाज़ निकालता है ताकि उसके कौम वाले, उसके हम जिन्स बाहर आएँ और ये शिकारी उनको मार के शिकार कर दे। यानी अपनों का वो दुश्मन है, गैरों का वो दोस्त है। तो जो अपनों का दुश्मन और गैरों का दोस्त हो तो वो वाकई काबिल नफ़रत है। और बहरहाल सरज़मीन सिंध तो मेरे ख़्याल में मज़लूम पूरी तारीख़ में रही है। कभी उस पर अरबों का हमला रहा है, कभी उस पर जो है तातारियों का हमला रहा है, कभी उस पर जो है क्या है तरखानियों का हमला रहा है, कभी किसी का हमला रहा है। सिंध अमन की जगह है, इसमें हर एक आए अपना कारोबार करना चाहता है। तिजारत के लिए तो सफ़र की इजाज़त है, इल्म हासिल करने के लिए भी इजाज़त है, लेकिन यहाँ पर आके बैठ के जो असालतन इस सरज़मीन के हैं उनको ये कहना ये तो मेरा नौकर है। भाई वो आपके कवानीन ने उस बेचारे को मजलूम कर दिया, उस बेचारे को ऐसे कर दिया कि वो अब सिंधी की नौकरी क्या है, चौकीदारी, माली, ड्राइवर और इस किस्म का। बहरहाल वो भी आपकी खिदमत अगर करता है तो इस एवज़ में आप उसको पैसे देते हैं। फिर ये ताने देना कि सिंधी भिखारी हैं, फिर सिंधी कहे कि पठान ऐसे। भाई मेरे, ये ज़बान कतअन इस्लाम इजाज़त नहीं देता है कि एक दूसरे के लिए आप इस्तेमाल करें। आप जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ का नमक खाते हैं, वहाँ का कदर करें। और मैं फिर भी अपने इस गुफ्तगू के ज़रिए, मैं न कोई सियासतदान हूँ, न ही कोई हुक्मरान हूँ, न कुछ हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी गैर मुल्की पाकिस्तान में आए हैं उनको पाकिस्तान से, सिर्फ सिंध से नहीं, पूरे पाकिस्तान से बाइज़्ज़त तौर पे फारिग करना चाहिए, निकालना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे हुक्मरान कभी अरबों को आके कहते हैं आके यहाँ तलूर का शिकार करो, फिर उस पर नाजिम जोखियो जैसे जवान कत्ल हो जाते हैं। कभी किसी को आके कहते हैं कि आप फलां काम करो, उस पर कोई और कत्ल हो जाता है। हत्ता कि अभी तो बहरहाल मेरे ख्याल में मैं सलाम करूँगा उन सिंधियों पर जिन्होंने शिकारियों से हिरन पकड़ के उनको दफना दिया।
भाई हम तो ये चाहते हैं कि इस सरजमीन पे नाहक परिंदा भी कत्ल न हो, न सिंधी कत्ल हो, न पठान, न पंजाबी, न मुहाजिर। हम कहते हैं इंसान तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई परिंदा, तीतर भी कत्ल नहीं होना चाहिए, इस पर कोई हिरन भी कत्ल नहीं होना चाहिए, इस पर किसी को कत्ल नहीं होना चाहिए। इस सरजमीन को सरसब्ज और शाद आबाद करें, खून के साथ रंगीन नहीं करें। तो जिन दोस्त अहबाब ने मुझ पर एतराज़ किया था कि ये बंदा बिलाल काका, ये इस पर FIR है, भाई फ़र्ज़ करें हैं, ये बंदा जो है शराबी था, फ़र्ज़ करें है था, तो भाई हमें सज़ा देने का हक़ नहीं है, कानून उसको सज़ा देगा। उम्मीद है कि मेरी इस बात को सब अक़वाम तवज्जो के साथ सुने और इस्लामी और अखलाकी ऐनक पहन के और कानून में इस्लामी और अखलाकी आला लगा के सुने। कौम परस्ती को और अना परस्ती को हर कौम कबीला छोड़ के मेरी बातें सुने, शायद कुछ न कुछ उनके लिए मुफीद हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।